Hi guys! This compilation of videos and slides of pictures, I'll show you that among 3 days is very productive. 2 vlogs. And this time we're going to this is last Friday, so we're going to Skyway at Tupas. But sad to say they're closed due to Good Friday. 17 and 18 they are closed. So ayan, moto siya. Wala na ako ipakita kay marang maghihapon close, maghihapon ang ilang gate, dili man yung makakita. And mauni nag-video na lang ko while riding the motorcycle, and we decided to have pictures at the road. Kay mingaw man ang dalan, kay dagan kay although mingaw ang dalan pero dagan kay napalaw, dagan gyapon nag-anha na mga nag-car and also na nag-motor. Pero kay sarado man ang Skyway, di palaw sila, murag kami. And then hindi jud kay diri guys, super cold kayo ang hangin, sama ka cold niya, char lang. Puno kayo ang hangin, ang palibot, ang surroundings niya is very bugnaw. Though init siya, init man jud ang panahon ana guys, pero promise jud ang hangin kay bugnaw jud kayo, dili jud ka panington sa kabugnaw. And then nanguli na lang mi anak kay mura man gihapon, wala man mi adtuon, ang picture unta mi ditoan mga un kay mura man jud namo laag plus kaon pabapoy tambal sa stress, char lang. Then hapit na may maabot, and I decided to stop the video kay kapoy yung gunit og cellphone, dili biya ta vlogger no. And then the next one is pictures compilations of our laags last Saturday. So gikan from Maragusan to Mati City, yan, picture mi sa sleeping dinosaur. Gilaag na lang po na mo si Teyon, but sige siyang ingon ana nga, Mami, Daddy, let's go to the beach, balik, and then yan, di ba layo kay may tuyukan guys, naabot mi sa lupon, tuyok mi aming lupon, banay badas, basta patuyok mi ana guys. Pero so far enjoy raman po. Then kani nga video yesterday ni Sunday, pabalik ta pud mig bati ani kay magdagat, di ba? Wala na ako naka-helmet ana, siguro lang namo si Teyon kay ulan man na guys, dulong ni ana og lawigan. Ina-abrupt na decision ba kana ganing walay plano, kalitag ingon tara maligot tag dagat unya. Atong Saturday naglaag nagikan tuyok padulong Mati lapos tagong balik Maragusan. Pagka Sunday na pud nagabinan na sad kay nangadto lawigan. So diba, among 3 days is very productive sa laag jud ay, and happy though kapoy pero worth it ang road trip, literal na road trip for 3 days, and with my little farm, with our baby boss na makigligo man gyud siya dagat, di gilaag og dagat. Happy kay siya kay gipalitan siya helmet diya ha. Dilaagan man po, liwat po sa mama, liwat sa mami, dalagan. Char lang. Diba? Imat kayo ang mami no, may pagka make up, pero bala na gwapa maghihapon, gwapa ugway katapat, and oh my G, yan, see that? I'm just wearing a short, short drag mo po ay magdagat lagi, bahalag ulan init ginagmay basta kay mag swimwear daan yan. So
We arrive at our destination at Pedayas, Lawigan. Ayan, mo na siya. Beach. Very nice. White sand and dili kuan kaning dili sasaw ang palibot kay gamay ra kayo og nangaligo kay nanguli na ana nga time kay Sunday naman natin trabaho naman sa Monday. So ayan guys, thank you for watching. Bye bye. Hangtod sa sunod higayon.